Good morning guys. For today's video, naanapod mi diri nag-duty sa Palakazam area guys. Diri jud sa Tumoy sa Mount Machuchum. Dool na diri sa Bulkan guys. Ug ingani jud kanindot ang bulkan diri sa Mount Machuchum guys. Ug ang kanindot sa pagsidlak sa adlaw. Magkuyaw-kuyawan jud ka daring dafita guys. Kay perting bakalid kaayo ay. Sa kahon jud kaayo siya guys. Ug bisag sa kahon, trabaho gyapon guys. Kay mao may atong gipangita. Laban-laban lang jud ta daring dafita. Ningkamot. Bisan din assign hala. Go lang. Makita jud ang kanindot sa bulkan guys, no? Ingani jud siya kanindot. Kaso lang guys, kidi kay tagkakuan kay bakilid manggunit jud ta ani. Kay taka